Assalamu alaikum maro mor khasu koni besuga nton danya mo lolo bangoba wori kat khadi khat télévision ka kala gene Ouagadougou Vision TV aga khada nok be gene Dakar nok be gene zone de captage gel studio Cheikh Abdallah Ba len khadi wor muké bismillah ageni Abdourahmane Ndiaye iga ko be khili association collectif des jeunes di Fouta agena sugatu Fouta Tampi yo modaga masla dome gere Fouta Tampi agrimana ada manang iga gulbeni kamba ko modaga masla kumpini su kama Abdourahmane Ndiaye udan kuni ando Ouagadougou Vision TV fayndaro na mekoni Mamadou Sakine ndankuni ndankanta ndi Ouagadougou Vision autant pour moi Ouagadougou Vision e fayndano ndi terinkano ndasu kuni ndasu khanta e ngamaman également invitation ke wucengilo khaburu Allah kiti lenkia alhamdulillah c'est un plaisir vraiment ngarin ke plateau kama wodo akhini nga sefen wodo sumpundo khatti nga sefen wodo mare mu nga sefen du ga kebe kama woro ko khanno kusu wo gaja khanno kusu asurumuko gismana lenki kha arbaga wona ko wona cef marin toni gondak nawar Abdourahmane Ndiaye ambegri nyumio maslangi kunga wanan tigano mama Abdourahmane ku bitu dangin do kunga kan khorobe tere jamane kino nga masere kumpa surtout tori debe kagen Dakar nokon be ko Keur Massar kunga finne jini ndoxon len kota ke kunga oy mun watu Fouta kha na kan cigire actuellement yo Fouta ga sigire khebe je pense que gil premier kamme Fouta ken tora asur wori ani killebe wogunya kono gil ganni ani président de la république gidangi meeting ndebir nokumbe en 2019 yakhru kubini auto begi kiri cilogn gnya militant ni ko convoyen pour aga tel meeting ke stade Matam igen accident ke debir ma yakhare ke kara nokho ke cilogn ke maman de 2 enfants kar gidi xana lemme ak re mo fili tok falle Allah ganda nem na lemnu ko xa xoron jom do xeer ken kille bi ak yille ke kota Fouta tournée économique comme on l'appelle ati kille ke in deber dair inauguré worken killa wori coach binenga akota kambe nga taxe serera ganti tel unawtu wur sogi do deben kuté killen kuté tangana selu njum ma ken ci loñu banga killen kuti seranta kat non kat njum tangana ken kille kammu pomba be ga hasincu bamam iger kebe deber yeta am har dal akota wawnde soro har wawnu bisin coro iga gil kubir suga gir ken kara kota igarin ikorda ngena pomban kuti yogoni saha yidi video ni bari khayna ngati wala kum Fouta Tampi ti wala wogni kebe wala wokum sef pour woger sere gadja wal ger fotan c'est-à-dire wondo fois woga gadjang tongu kebe ga yar donc wonda wakili Sénégal iga réalisation ni beni deberin iga fu beni su deberin Sénégal no xoke Fouta ha kifin Sénégal no xoke ko ngi ma gollu ko beni ginya agen killu ko kifini poni ko beni ngri ko kondo talikero poni ko idi deberi me gomo im gomo idi deberi mo ko nyam gomo nawdi tronçon ci loñ wuru sogi ima deberiya kat ki khayino giren kam wona kilebe ndo kenyani wol su lesma kenyana su sefe wacce kenga comme hadamar me duna Allah yi soro ngoton pour katuche mais Allah ta su goton katu wuyu mu manchu alhamdulillah ke fa ke kam megri artungu ke banganto no usuror donon ke be ganya dono troso ciloñ wuru sogi worko wodalla kon kenga amanya ima siron harbi lenke kota golle ke asigiti dono nya harbi lenke kota ima kinyan te personne seresu aranti preuve matériel kertin nanti comme quoi ken kille asiro wala nya fotan vidéo ni gu fay circuler dans réseaux sociaux ni gu vidéo ni gu après xandale sax la kin xam ka télé ke xana exploiter xana fay ken kille akuti mo xombe jinga ke wotu ni kortel do man kille ki ma debir xarbi wor yonki mbak ser gebe accident gebe nya do non soro nga kal te je pense que la route njum Bakel c'est ça ne date pas d'aujourd'hui lenki xibaare feti ga kono mais adalla kendi moko ngana bugu Bakel tangana tu vois kidira Tamba impraticabilité waranti ken kon c'est très impraticable kinkille aranti aga moko su alhamdulillah asuitu donc vraiment c'est regrettable zone ni an kharbi lenke kota ça devrait être anan xaw ñaan vieux souvenir ya wala xaw dina mungu do ki nga dalla xa ganani xar lenki ke kota fa fini ken tora donc je pense que laisse me ngay alors que tout le temps ku ñallin ku cioro ñallin également il faut qu'on reconnaisse ido futari mu ñallin une ku ñani bambul ku ñallin inati way wala président de la république wala kadar kebe alors que anke ñim ga kebe ko na tunanti am sigi an ko ngi ma tumundu jofane jamani manke gen président Macky Sall voilà ils ne disent pas la vérité ken ma ou ko leader wogar ko be ni rakay leader politique ni wa ko be nanti ya faga wo fanken wodang kumu fanke wodang
fankeni yimuni ara no nga Abdourahmane kenni khaga fanka be no lenki ay ko normalement fini ngana de timako meni ga ko député nga ir kunya sugandi e kuti ko nga kuro ina population qui représente no be assemblée nationale khotani be ga suru kama ko nga indari assemblée ministre na koti tunu ini jofan jamanya manke ina fay mila xamini ko jarna est ce que ngenda nga man ci kencu kor ñani yaxe maka man ne ko motiver lenki khagri khagar kenya khada duranga gajange khagar dunya duranga fanke yo sakini situa angana worsi je pense que car waxil mo xombe wonati car kem pan xem dem ñaan sorom dem am gobo wala xar gran ñaan ci lun tay igir dal iga fankan fanke xore xoke mo nanti wala won mul ketan car soro ko na plus si ameni pesangana car bare ke no xombay nawtu gele bawlu gele gande na kat gande association yugo ni non ko agar kunde bu sukof me i fank ngani kebe kuro gande do bal na hayna taliñare donc association ke ken gal gar kala xoni mais ni allah continent voilà donc comme voilà ngir ko merci ngir ken to wax kini comme ngado nak fube c'est à dire comme lenki fedde be xore ngena anani lemnu ñancigi lemnu yancigi igu dugut igere xibaare ke igere gajange ke nya jamane muma gajange antax gajange be ga xempel karaban anani radio be ni ga radio lemu be ni ga kar ku ñan xibaaru ku fen iganti jofen fu nok be gan xaw jofen lengi alhamdulillah rabbil alamin kar gajange la kar remu ñi man kar remu be ni gir kar wori gir xam igit nanti igni kebe su mashallah donc sorok iñi gotonia iñi digamu be ni kun digamu digan ci ginto feti digal lampunto ñan donc ku ñanti ar baga ketang wana o tungu ke ko wana sarano ko tuyindi en plus linke kota ku beri gati link yan cik karan ko ndang yan leader politique ni ko mangel ko mo xombe mais wor kar no ke président ke tourner no karan ke ministre ñim asik ati wo kar doléance ni do ma fofo mo ko xol ngeen kam ministre ngeen wo associé donc je pense que média ni ko sur ke bagan alismantiani yagu ñan mais je pense que kayinde ñiman ange ngati kar tora man tora sun doy alhamdulillah rabbil alamin asu yo bax wara su kita président de la république ando bradje donc ken kiyinde ñan kiyin xor tangan karango voilà donc ñana to ko comme jégir ko mo xombe tellement que bon à un moment donné ken respecte hindi na sax sukutuma ngay ngi to ko do man ne igel gollu beni di ber serebe gam kawang makawe serebe gam ndoro mak doro xoro kenya donc wor kenya tu serebe gam ndoxo maka doro parce que soni ko digame yogo ko serebe gam yaga amakan maka yaga mesagni je pense que ken wo soni kan digame yan voilà seulement wodi ki ñano mais kiyinde ti dangini ken donc xaku ngana ken ko alors que linki kota wusu gir kara wusu tufu be ga kar ikum beni ga ken ko c'est normal parce que ikum ngana ri kar iri politique ina dugut il dans leur voiture blindé 4x4 donc ina ille indi man tora surtout non angana taxafan xar leader gibe be ga dir xar kan inti makar a foro gen kanyanti mak dono ma xari ma karan kiyani tan mari pap gir dono nya a fo gibe ni kenya a fo gebe xari fa bani di mani gir kani be ni xari deber donc ken tu fait ken c'est un problème personnel moi je pense mais ça ne lie pas ce qui nous intéresse le plus mano talam lenki mahaburen c'est-à-dire gunne ko diaspora gi iga gollu beedi wuti idiro khoto ndi posini iga sikti karanko adi kara golli ñannokuni c'est-à-dire iga tubiri xil les services communautaires de base iga karango demanti kuberi kum politicien ni ku ñawut iga rini inauguré ku ñawut ini gijin ko tay nanti wala yan xoxo yan deber alors que c'est archi faux ken to mu feti way tu nanti wogu kar wusu sare kar wo xoro kar gere xeer su git ana allah tiga ana jamam pallon ko tiga kar gere xeer su git gen fofo git fo siré na wutu l'hôpital ni centre de santé ni dispensaire ni ambulance ni kendo xaran nokuni do fotani woger kit kar alhamdulillah diaspora kyan yo kento nya ngir ko ben ko kento nya ngana fayu bangi no nga fofo sugana nya afogebe agele diaspora kya mais mamoudi anya soni gande be anya furu ona mahamoudi angire jamane ni manki kya gen président Macky Sall tourner ke xibaren ko aga daga ger gollu be deber no nga ay kifinu ko nga nawtu taraji ado podor ndaxa ado njum halwar ado demet kempale encore ar hôpital nguni no nga hôpital ni ma fillo masikar ko nguni no nga Abdourahmane andiga no ngar kimbe ko kenni lumnu nyana xaw na organiser lenki da kinya dura nga fanke futa tampi lenki to ke daga mashallah ngar no xus lenki ko ngo futa tampi bakel tampi tamba tampi o mo watu lenki ke to ngir kam ko yo to ke a girti tubabu ngatin kebe dang e slogan c'est-à-dire mamé ñan woga sefentey comme lenki worwora debgebe debugo futa asu giria collectif des jeunes du Fouta Giri Fouta Insoumis Giri Podor Dino
est-ce que fam Podor va mal ko ngayno ado Matam dino kendo deb bani suti woti wala wacce ken Allah gernya wusuga gajang fi bani kiya tok gebe ke wanda sankitan wo mouvement di ngana gobo wo sankinde no wona il faut wona kefiya wona nya gunda bane wona nya fank bane parce que an fayna suwanguma ngana tax suwanguma Allah karan xa ngana suwa bane bok guma bane bok bak suwage ngumage angana nya kuna khosena am ba khosonde no wona mais simon suwanguma sur surat khoson mais bane suwa bane a khosonde no wona kenyan woti won kefi comme musu gir nokko bane ka kar ko xil futa comme puta usuga kifini donc wona slogan ngay mur kenyan a girgil lemne yogo a khos to xogi ati wacc donc pourquoi waganti futa tampi donc maintenant que ce soit anya collectif des jeunes du Fouta anya Matam Dino anya Podor va mal Podor Dino anya président Yeño Fouta anya Fouta insoumis kunchu wacc iti donc on va partir sur la base d'un slogan et slogan ke ñaar maxa ou digan xande ñaar maxa Fouta tampi donc tampi ki an soa wusu wu ngir dobe donc so ñaga jangi ke ñaar xanda toqa fay xar président ke guerrière gatel Fouta xana wori manifestation ke ak dag dewesu an wu limmu ko ñindo ñaa lambur dumbu de pancarte ni ko safantian fi baare ken digan kan baare ken Fouta tampi en taxa wala ke debe wala ke doxu mais xani wala maxa Fouta tampi parce que Fouta muma ke suwan mais Abdourahmane ay kungin xan nanti xa ke fanxe belenki politicien yana xa falle agene teyinga ke kunga kubeni ga maksal teyinga ke suro yana xa falle yana xa pousser ne pour xana ko gol de xa gri nan président ke tourner mboro nok be gena Fouta est ce que ken noxu Allah to ngoni wala kam yo an tout soro ko ala kulli hal seranti kaban sefen nge ngidutu en plus do soro be ni ga gol ñan xa gitu afo gibe intar ki fil parti inti parti khibari nawti ngeyim inti parti sou moi je suis dans aucun parti politique inti parti politique sou parti sous carte intima et je mets au défi sere sou gatu wala sere be ngi nang ke adem militaire ke parti fulan ana carte ni wala ana ko ngi nang dakki fi réunion be nanti kem parti wala fotan alhamdulillah moi j'ai mi dem parti mais angel Allah du labani Abdourahmane mais xa quoi que no soroyno nga quoi que no soroyno comme Fatoumata Ndiaye ani apera agen président de la République Macky Sall parti ki agirno nyanallo xa mouvement ki agen Fouta tampi kenyan ngatan nga wo foy wo sergebe dono ko mo dem ki fi parti soroyo no xoki i ki fi parti ni soroyo no xoki harbi i parti ni mais antu wondati Fouta tampi woko gira o gaga jang Fouta dan anya parti o anti parti tank Fouta sare remme yana waranta bak Fouta angana tanga jang Fouta na nguranta ballan nak wona kifin golle kiya donc comment nga ko yogoni parti noxo ina comme par exemple taxande nari taxa im xalikit hada wona me ngam xalikit an qabuta an namba me bagat serge beri ke foy do ken kuray famun donc kum igani président ke jamane ke yimmanke kara idagi kara donc xal garin igami xalikine ken khadi mama iri ke foy ko mi gati ko ga gajanga iri ke foy gajange khaki ngure feti nanti ndaki foy gajange ge kharbi wogo combat ki gir kebe initialement au départ nanti ikum iray ke bankat arantiya mais est ce que kunchuro be gir kum parti nali ke khaylenki est ce que kulay khakum panke ke labani suro ko rangalenki effectivement iray labandin parce que angatu ma khan inda ta plateau indi éviter wala wonda ni sefen comme gir kebe ko wona comme fu tampi gir nokombe won tax sefen ti debe won tax 70 parti wo 70 maha kara kubiri ga o maha kara tampiye gatto ga mul wona kiti lekki ke kota uga ki fankindo kubiri batte pour wona katti kitana kengen do kar khairi sersu ga gajange ken ko sersu gro lenki kota angri ke fiyoy angam si kar angam kar man toranko uga kar uga khairi bi murun kar angam mak gaja wala ngam ke fiyoy ken ankat ke fin Fouta tampi haranya nan nyima dang toro xanden tam wax won xewon se fe xakin nak et comme ga kebe ko nak sere su xa xamna wori xara wo beni su ga be no ko sere su nak taxu plateau ak se fe yim rak se su gana rak taxu a se fe ma xa ak kat ñaan wo lim nugu sere su ak taxu plateau su atina kar ki ani ke mankmane ki anti wo wax ki anto wax wori ki gajang wori ki wul mais sere su taxu plateau geri geri parti défendre wala geri personne défendre agnile andi gam noxo an chef par rapport qui anti président qui rio fouta gir hôpital ni beni wudi déjà docteur Yogo qui est médecin au niveau du centre de santé de Matam a erreur qui rectifier c'est-à-dire en tout duna fofo su attaquer surtout au jamane ke carte sanitaire ke c'est-à-dire faté diaré carte ñani gër dessiné
igiti jaren kani beni gan kawnya noksu ado iga nyaan mo xombe ado iga sak mo xombe ado iga taxun mo xombe angana to fay hôpital ni beni ngi ko hôpital ni fait centre de santé ni yan on a trois centres de santé département bané no 3 centres de santé dans un seul et unique département hôpital de niveau non hôpital de niveau 1 fait non xari gi ñako ni nday mo gi va demander qui veut même des médecins wal fotan hôpital añam xalé ga fait hôpital de niveau 1 niveau 1 fait niveau 2 parce que déjà arant ñan niveau 1 hôpital wurso kam kenyan hôpital principal ki kenyan osu hôpital xoré fouta so hôpital xoré kenn fi va hôpital wurso gi afay département de Matam no hôpital de Matam afay département de Matam no hôpital des Agnam afay département de Matam no alors où est et pour le département de Kanel et pour le département de Ranérou le Ranérou Ferlo qui traverse aujourd'hui une site angana dangi Ranérou comme beni ga gil kar waccu ga bakati Ranérou ki legi xar war do don kawante ngeen mo xombe angana dangi na ñaxen suro nga siretini ga tel ñom ku nga jini beni min lengi kota xa ko ngana rek ñaxen angana dangi na ñaxen suro ga wankin din xaru gu no ko ña xar fora siret ku max ku ngana wuti jaari kam kota sa ngana ngi ñaxen ne ga yaxni no ko de segen sereti kam ay daga dangin ambulance problème nya posé mais ku ngana itel kam kota su lenke kota an ngaxi ngana woti amare men ngana woti an Allah nya ngana moyen Allah ga riti Dakar mo xombe an xulle ana nang sersu ingata nga mare men daga wurso an jikran ko se andu ko Abdourahmane kha fanke ngado kubi batte kenne jare kaninya ay kifin kum khano jike khotam be ga suru kama nok be gene futa kutiye no Abdourahmane suru ngono igan khawna suru ko représenter agen maire ni ko député ni ko mais imade beri igan khawna jigi nok be khari gerde beri photo xi est ce que lengi khakul lengi khajeni beri ger me ko fu na ki futa tampi na wutu ndaro ndaraga na organiser ma ka ken jigi ni est-ce que les xamas simman nan to gat ni sugandu bir gayana janvier 2023 agene élection locale niko xana xa taqan ke fe kudo décision ko awto nok be xana sage ñan comme ça xana gaja talanga ja xa futa danga comme xa gaja danga mo be sa xar ken ci xar ken fa xassime no bega ke fin comme nga ko nan danga ndam maram journaliste gebe politicien bay de participer yo anutu xibaare ke afga mo xombe ala wantian c'est-à-dire ngir ko ngandang mo xombe le mouvement des jeunes du Fouta en général, que ce soit le collectif, par le slogan Fouta Tampi, beaucoup aux vocations petits, parti politique fait oui. Car gana ni aucun parti politique au parti Fouta, au leader politique Fouta, c'est-à-dire aux ambition, aux xanium pour xoré politique ni mo en foubé ken Fouta gatel kanik mo xombe. Kenyan ou ambition. Donc, l'inquiet quoi là? Pour pas une telle élection, au France, Emmanuel Macron a telle élection qui a reparti avec mouvement. Effectivement. Voilà. Ou l'inquiet quoi? Comment le mouvement est bien c'est-à-dire on organise pourquoi l'inquiet ou tel sigido élection nia, ou le sigido parti nia, ou le sigid foubé. Maintenant, c'est Gadou, tu es responsable en titre personnel. Antsagtel angati no ndag ono du collectif ndake nokku ngake murun wala ndag ono sous la bannière de Fouta Tampi est-ce qu'on voit ngake nokku ngake mur maintenant nak anke angani nokku bi angani DBB tu te sens responsable en situation que mi ngang tu es libre anna engagé anna daga tu fais partie des instances décisionnelles parce que comme il a ko mo xamé le système on peut pas le changer de l'extérieur il faut l'intégrer pour le changer il faut qu'on enke veya anna changer mais king vocation ngana ñi suma personnellement à titre personnel mais wugo yimuni no ko duru no ko ke o masla nantu go tel domi ensemble non xar ke lenko ko ta rayan xumre wala xumre fa mais woga nanga renkebe wo girkebe afo legre o se fo su ga tangan nantu ku élection ni ku su gandu be ni ga tangan nantu wotel sere su gadu ananda tan xalle wala ndak fo mur wala wana mouvement ke wut wana teni élection ni mar mo xafin xa masla ke fayni gel lox begeni wo de Vision TV o servi ga domé Abdourahmane Ndiaye agen coordinateur du collectif des jeunes de Fouta Abdourahmane ko njefon no birenu nante xanta hakiru nante xay hatta xenkap watin sugandu ku beri gagnana an ci fon no xani la ko xat nante ku beri ga xawna tungu jo fonde jama ni manke ki agen président Macky Sall intu jo fonde angina lengi xan xawna man de beri ku do xamini ku beri ga soro ma kara inan patna iga jare no be xan xawna mun ci kan ci rex yo Mamour Sakine birom ndi ko ngandang nayila kon c'est-à-dire ku beri gan ko ki nyandi inti ki nyandi ku ñan futan ko njamba ku ñan karan ko njamba wacce xotani ko finne lenki ke ñan ci ga ñimur wor xar président ki agri futa a sigi nok yoguni ado lemnu njef adi lambur dumbo adi wutu ati ndi xawure ndi xamuko agati ndi xawure ndi xamuko ke ñawure nant ku ben gan ci wax ci fendak ima jofande ake ñim
har gama ko télé ni wal fotan ati gana xere di gana sefen ay tu nanti iti jamba parce que lenki ke kota président gi til noko me kembiri ndañi ti président faytel fouta c'est ce gen foot sare remi an pasi nya kut ana jarana nadak an yogni wallahi yar khatunya soroni kani im gode kit politique im kharban mais do président kanui ada demande ina kindeber ina ri kifi asu fouta suna bu khambane ina gem président mais lenki ke kota ken nokku begi ñi gemmi remme comme tubam ni ngaten ce fils prodige qui a été accueilli en héros lenki arwori nanti maxon kuto ña fini ku i film en coupé à l'esmen drak ay tout donc comme lenki ngaki be gon ken xota wo faydo ken gajange ani memorandum be wo ger saf foso hajunde ngene futa no xoke aga o maxa au moment venu ga déposer sur la table du président de la république wonati kianci gi angri kar igimant lambour dumbu kianci kar be gran kan daro me igra nguti gran li sonno me kianci gi kutang est ce que xadam audience trini yelo dem audience trini no woro fayo memorandum no xonya memorandum ki gra dugutu anda duguta su safande au complet wona audience trini président de la république woy mul anga mouvement be wala ngir kebi wor doki ayimudi ko ati ndi xam mi ngir xaxir min ndax xanan taxu mais wogari do wacc naxa wam tang taxeke parce que woga kebe worentel taxu kat président de la république duru wala waraq duru wora ngori akun dokun wonda ñi tel woro document ñantel ken document wonda kiñey wona duna su wutu seeda nanti uku de président taxu fay wor ko dak nanti kian kara xota wacc ke wonan taxu na fay soni ngon xale do mu fay biram fay xati ki ngi nan tay xaru wanda duguto memorandum an ko gamo recevoir kem memorandum wala publier na dans les médias wana taxandi do fié e xibaar kani gusu asuna xibaar isuna duk nanti natu nanti lemnu gi fanken do kiya ado ke ngamu ko kotay ko gar ñoo lemne yok ati wallahi ko ga xibaaru benitir am xar jare safande wal fotan ati sersu sénégalais nya ang foot xibaar ke tout mais le médiateur de la république Aline Badara Cissé kengere warant fu ngon keng maqama warant fu ngon keng daraja keng président ñi manut na sugan sino tummi adanga kenyan cikki nang jamane ke fofo su gen se fendo problème ndo fotana kenga daga futa akuteya nanti yere est ce que sorong yere iga sikki ke jamane nak est ce que sorong yere iga sikki nokku danga nanti i xibaru iga telli kinyanti Aliou Badara Cissé c'est le médiateur de la République et également c'est le numéro 2 de la paire c'est pas n'importe qui sa voix elle est autorisée. Est-ce que et je pense que cet audio-là a été relayé dans les médias. C'est les médias eux-mêmes d'ailleurs qui les ont partagés. Yann Bagan, Irtoun, Soro, Worwar. Mais qui me voit autorisé? Qui m'a osé? Qui m'a accord atiman? Nana guerrier, mingue de rapport on deber. Na Kenya président Jamane ñi manqué. Arken rapport de ber kini? Parce que wogu kembal wogu da taxu arko wodan wogu da taxu parce que c'est le médiateur impérativement on dañi ki gañang no il faut ko da taxu woda taxu ati xaga kebi su gañang xakun kona asafande par ko ati nit déposé sur la table du président de la République. Le médiateur de la République a déposé son mémorandum là sur la table du président de la République. Fouta problème que fouta xota yegesu parce qu'il a traversé tout comme une lame. Donc fumbe gen médiateur de la République ke ngari rapport de berna so wonde jamani manken table kam kharsa solution gam kité kum problème ni xaw kunji ke nan talay kharsuwana alay safra kité kungulu kha ke ñaan ngir kebe ko ngana ngata nang wolim ne yow wata hurño lim nekere ke ñako ati aray wuku ka taxul ati am jere parce que kegir kebe deber ken ban wosi wukuda nawari Abdourahmane Ndiaye man digal legen dona makkat sonin ko wallahi ko digal legen ngi makkat sonin ko wutini danga isu nan kefi nanti jamane ke sere bane fet khabila bane fet yimmank bane fet ina maxtu comme soni ngara ama bagin nang wala o khalle fet wala taqfit jamane ko waki finia bani su ni kitte kat golleke bani su na ngir wona katin fanken o jamane nang o nokko dang o kar ser sun tirin kar o deber wodan ser sun tirin kar deber à notre place wi man kaw gil wona gaja o nokko ni nang wona gaja o debu nang wona gaja o kar nang aga tel kane mo gombe donc ngasu tigan ngasu mamana al sudo braje donc voilà ndawari Abdourahmane Ndiaye on a tout re maromun antu serbe o dagay maslan ken wolenki ay bakkade be begen wawnde ko un coordinateur du collectif des jeunes de Fouta Fouta tampe ki be moko ko ay manka ko oda masla dome as fodanga Fouta ko khotani be kambalenki ade nganne ki be gi maka kudo ina memorandum de ber ko mana khotani be kamba e giron kayati ndaken jamani manki ki kudo ina ko solution kita Fouta problème ni ko maro mona khatiga ona khamama te fayndinga ona khadamo tatna inshallah modu muketna ga katxay kha télévision ka bani kane agen wagadu vision TV